अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि हम और आप ये जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी चीज सुकून है, करार है, चैन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून, करार और चैन न माल में रखा है, न दौलत में रखा है, न दुनिया की सारी चीजों में रखा है, न महंगी से महंगी कार में रखा है, न बड़े से बड़े बंगले में रखा है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून, चैन और करार कहां पर रखा है? इसलिए आज का किस्सा आपको सुनना चाहिए अगर आपको यह पता करना है कि अल्लाह ने सुकून कहां रखा है और हमको सुकून कहां मिलेगा। और ये बिल्कुल एक रियल इंटरव्यू जो मैंने देखा वो मैं आपको बयान कर रहा हूं। इंटरव्यू ये था, एक बहुत बड़े करोड़पति, मिलीनियर और बिलीनियर का इंटरव्यू था, जिसमें अनाउंसर ने उस मिलीनियर और बिलीनियर शख्स से, उस मालदार आदमी से चंद सवाल किए। सबसे पहला सवाल जो अनाउंसर ने किया वो ये था कि जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा सुकून कहां महसूस हुआ और किस चीज में महसूस हुआ? तो वो करोड़पति शख्स, वो जो मिलीनियर और बिलीनियर था, उसने कहा कि मैंने जिंदगी में खुशियों के लिए 4 मरहले और 4 पड़ाव से गुजरा हूं और आखिर में जाकर मुझे हकीकी खुशी, हकीकी सुकून का मतलब समझ में आया। सबसे पहला मरहला और सबसे पहला पड़ाव था माल, असबाब और पैसा जमा करने का। मैंने खूब पैसा जमा किया, खूब बैंक बैलेंस किया, मिलीनियर और बिलीनियर बन गया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि सुकून और करार और चैन पैसों में है। इसलिए मैंने खूब पैसा कमाया। लेकिन इस मरहले में, इस पड़ाव में मुझे वो खुशी नहीं मिली, वो मुझे सुकून नहीं मिला जो मुझे मतलूब था, जो मुझे चाहिए था। फिर दूसरा मरहला, दूसरा पड़ाव आया, कीमती सामान और कीमती अशिया जमा करने का। महंगी महंगी कारें मैंने ली, महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे लैपटॉप मैंने खरीदे, अच्छा बंगला बनाया, कई होटल्स बनाई। लेकिन इस पड़ाव में भी मुझे यह महसूस हुआ कि इस चीज का असर भी वक्ती और टेम्पररी है। कीमती चीजों की चमक दमक ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती। फिर तीसरा मरहला और पड़ाव आया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने का। मुझे लगा इसमें सुकून मिलेगा, जैसे फुटबॉल टीम खरीदना, क्रिकेट टीम खरीदना और बड़े बड़े रिजॉर्ट खरीदना। लेकिन इस पड़ाव में भी मैंने सब कुछ खरीदा, लेकिन इस पड़ाव में भी आकर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं सोचता था, जो मेरा तसव्वुर था। फिर चौथी मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि कुछ माजूर और अपाहिज बच्चों के लिए व्हील चेयर्स खरीदने हैं और आप उसमें हिस्सा लें, उनकी मदद करें। मैंने दोस्त की बात पर फौरन व्हील चेयर्स खरीदे, लेकिन मेरे दोस्त का यह इसरार था और वो जिद कर रहा था कि मैं भी उसके साथ जाकर अपने हाथों से वो व्हील चेयर्स उन बच्चों के हवाले करूं। मैं तैयार हो गया, मैं उसके साथ गया। वहां मैंने उन बच्चों को अपने हाथों से वो कुर्सियां, वो व्हील चेयर्स दी। मैंने उन बच्चों के चेहरों पर एक अजीब चमक देखी, एक अजीब खुशी देखी। मैंने देखा कि वो सब कुर्सियों पर बैठकर इधर उधर घूम रहे हैं और जी भर के मजे कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी पिकनिक स्पॉट पर आए हुए हैं। लेकिन मुझे हकीकी खुशी का एहसास तब हुआ जब मैं वहां से जाने लगा और उन बच्चों में से एक अपाहिज और माजूर बच्चे ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने नरमी के साथ अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा मेरे चेहरे की तरफ बगौर देखता रहा और मेरे पैरों को मजबूती से पकड़ा रहा।
میں نے جھک کر اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ تو اس بچے نے جو جواب دیا اس نے نہ صرف مجھے حقیقی خوشی سے روشناس کرایا، حقیقی سکون اور حقیقی قرار اور حقیقی چین سے ملایا، بلکہ میری زندگی پوری طرح بدل کے رکھ دیا۔ اس بچے نے مجھ سے کہا انکل میں آپ کے چہرے کے نقش و نگار کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کا فوٹو اپنے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت میں جب آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکوں اور ایک بار اپنے رب کے سامنے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ ہائے ہائے ہائے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ وہ مالدار کہتا ہے کہ مجھے حقیقی سکون کہاں ملتا ہے، تب پتا چلا۔ اللہ ہم سب کو مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں سکون چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جو تیرا جملہ ہے نا، میں سکون چاہتا ہوں، اس میں سے میں نکال دے، اس میں سے گھمنڈ اور تکبر جھلکتا ہے، اور جو آخر میں چاہتا ہوں یہ بھی نکال دے، کیونکہ اس میں صرف تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جب یہ دونوں نکل جائیں گے تو تیرے پاس صرف سکون بچ جائے گا۔ اگر آپ کو بھی سکون چاہیے، چین چاہیے، قرار چاہیے، جو سب سے بڑی دولت ہے، تو آپ کو غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہو تو 3 باتیں یاد رکھو۔ جو مدد آپ کر رہے ہو وہ آپ کا نہیں ہے، جو پیسہ آپ دے رہے ہو یا جو چیزیں آپ دے رہے ہو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی میں سے آپ دے رہے ہو۔ نمبر 2، آپ اللہ کے لیے اس کی مدد کر رہے ہو، نہ کہ اس کے لیے۔ نمبر 3، اور آپ جو مدد کر رہے ہو اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ کئی گنا بڑھ کر آپ کو وہ لوٹا دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر میں صرف ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آج کے ویڈیو کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ عبادت آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں کسی غریب ضرورت مند کی مدد آپ کو پہنچا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے قصے سنانے کا جو مقصد تھا، جو انٹرویو سنانے کا مقصد تھا، وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس انڈیا ٹو سعودی وایا کوارنٹائن پیکیجز اویلیبل ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 سال سے ہم کوارنٹائن کے پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے لوگوں کو انڈیا ٹو سعودی کوارنٹائن ہو کر پہنچایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دبئی ویزا اور دبئی کے پیکیجز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔